istilah hidup untuk fa'alan atau fa'lan. Terus maf'ul anti taf'al. Lanjut fa'alan dulu. Muf'awwilun muf'awwalun
awwal if'awwil la taf'awwil if'awala yaf'awilu if'ilalan muf'awalun if'awil la taf'awil if'al yaf'al if'ilalan muf'alun if'ala la taf'ala. Sama fa'lala untuk rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fa'lalun fa'lil la tufa'lil tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal if'alala yaf'alilu if'ila if'alala if'ilalan muf'alun if'alalla yang terakhir if'alalla yaf'alilu if'ilalan muf'alun muf'alalun if'alilla la taf'alilla. Istadalla walaupun itu bukan baik ini tidak berarti istadalla coba tasdid Istadalla yastadillu istidlalan mustadillun mustadallun istadilla la tastadilla. Meminta dalil kita mencari dalil istadalla yastadillu. Kita masuk ke tasrif lugawi. Yang pertama adalah tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Perubahannya hanya akhir hurufnya atau lamul fi'ilnya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya. Barang fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altum
Zahabtu Zahabti Zahabtum Zahabtunna Zahabtum Zahabna. Fa'ila 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 Fa'ilu Fa'ilat Fa'ilata Fa'ilna Fa'ilta Fa'iltum Fa'iltum Fa'ilti Fa'iltum Fa'iltunna Fa'iltu Fa'ilna. masuk fa'ila contohnya. Alima Alima Ya, alimna. Alima Alima Alimu Alimas Alimata Alimna Alimna Alimuma Alimtum Alimti Alimtuma Alimtunna Alimtu Alimna. Amila 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 Amilu Amilas Amilata Amilna Amilta Amiltuma Amiltum Amilti Amiltuma Amiltunna Amiltu Amilna. baik. Rohina Rahima Rahima Rahimu Rahimas Rahimata Rahimna Rahimta Rahimtuma Rahimtum Rahimti Rahimtuma Rahimtunna Rahimtu Rahimna. fa'ula 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 Fa'ulu Fa'ulat Fa'ulata Fa'ulna Fa'ulta Fa'ultuma Fa'ultum Fa'ulti Fa'ultuma Fa'ultunna Fa'ultu Fa'ulna. contohnya. Ba'uda Ba'uda Ba'udu Ba'udas Ba'udata Ba'ulna Ba'ulta Ba'ultuma Ba'ultum Ba'ulti Ba'ultuma Ba'ultunna Ba'ultu Ba'ulna. kaburo Kabura Kabura Kaburu Kaburat Kaburata Kaburna Kaburta Kaburtuma Kaburtum Kaburti Kaburtuma Kaburtunna Kaburtu Kaburna. Sunnah Hasuna Hasuna Hasunu Hasunat Hasunata Hasunata Hasunna Hasunna Hasunta Hasuntum Hasunti Hasuntuma Hasuntunna Hasuntu Hasunna. Saluha 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 Saluhu Saluha Saluhata Saluhna Salulta Salutuma Salultum Salulti Salutuma Salultunna Salultu Salulna. banyak sebenarnya. Ada jamula, ada tawuro, ada halima, dan sebagainya. Sekarang bergantian. Mazan, mauzun, mazan, mauzun, mazan, mauzun. Kan 3. Fa'ala, fa'ilat, fa'ula. Sebab Mana? Ada
takut habis nanti diambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fataha fataha fatahu fatahas fatahata fatahna fatahta fatahtuma fatahtum fatahti fatahtuma fatahtunna fatahtu fatahna. Setiap wazan berapa? Satu ayat. Fa'ila fa'ila fa'ilu fa'ilas fa'ilata fa'ilna fa'ilta fa'iltuma fa'ilta fa'iltuma fa'iltum fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna fa'iltu fa'ilna alima 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 alimu alimas alimata alimna alimta alimtuma alimtum alimti alimtuma alimtunna alimtu alimna fa'ula 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 fa'ulu fa'ulas fa'ulata fa'ulna fa'ulta fa'ultuma fa'ultum fa'ulti fa'ultuma fa'ultunna fa'ultu fa'ulna hasuna hasuna hasunu hasunat hasunata hasunna hasunta hasuntuma hasuntum hasunti hasuntuma hasuntunna hasuntu hasunna. Kalau double nun ini agak ini ribet ya. Di unat hasunna. Hasunna. Lanjut. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nazala 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 nazalu nazalat nazalata nazalna nazalta nazaltuma nazaltum nazalti nazaltuma nazaltunna nazaltu nazalna fa'ila 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 fa'ilu fa'ilat fa'ilata fa'ilna fa'ilta fa'iltuma fa'iltum fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna fa'iltu fa'ilna. Azimah. Azimah apa ya? La'iba ya la'iba. Ajiza kita. Kariba bisa tak? Kariha saja. Ya, kariha. La'iba sudah. La'iba la'iba la'ibu la'ibat la'ibata la'ibna la'ibata la'ibtuma la'ibatum la'ibti la'ibtuma la'ibatunna la'ibtu la'ibna fa'alat fa'alat fa'ula 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 fa'ulu fa'ulat fa'ulata fa'ulna fa'ulta fa'ultuma fa'ultum fa'ulti fa'ultuma fa'ultunna fa'ultu fa'ulna. Kafura kafura sama sama kafura bisa kan? Kasura. Kafura kan? Kafaro. Kafara ya? Oh kafura Kasura. kasura 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 kasuru kasurat kasurata kasurna kasurta kasurtuma kasurtum kasurti kasurtuma kasurtunna kasurtu kasurna. Indonesia. Yang jangan dijadikan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Kasur. Ini kasurtum. Kasur. Selalu ya.
Serantum jadi kasuntum apa? Ya. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altum fa'alna. Kataba kataba katabu katabat katabata katabatna katabta katabatuma katabatum katabti katabtuma katabtunna katabtu katabna fa'ila fa'ila fa'ilu fa'ilat fa'ilata fa'ilna fa'ilta fa'iltuma fa'iltum fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna fa'iltu fa'ilna fariha fariha farihu farihat farihata farihna farihta farihtuma farihtum farihti farihtuma farihtunna farihtu farihna fa'ula fa'ula fa'ulu fa'ulat fa'ulata fa'ulna fa'ulta fa'ultuma fa'ultum fa'ulti fa'ultuma fa'ultunna fa'ultu fa'ulna Korba korba korbu korubat korubata korubna korubta korubtuma korubtum korubti korubtuma korubtunna korubtu korubna kaburo 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 sirrota kaburna kaburta kaburtu kaburtu kaburti kaburtuma kaburtunna kaburtu kaburna. Anda dah kabur kaburta Kabur nak. Al wazan fa'ala 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 fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Sallama 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 sallamu sallamat sallamata sallamna sallamta sallamtuma sallamtum sallamti sallamtuma sallamtunna sallamtu sallamna. Nazzala nazzala nazzalu nazzalat nazzalta nazzalna nazzalta nazzaltuma nazzaltum nazzalti nazzaltuma nazzaltunna nazzaltu nazzalna. Lanjut yang lain. Banyak memudahkan. Sahala sahala sahalu sahalat sahalata sahalna sahalta sahaltuma sahaltum sahalti sahaltuma sahaltunna sahaltu sahalna. Saat wazan fa'ala fa'altu fa'alna.
jahadat jahadna jahadna jahadta jahadtuma jahadtum jahadti jahadtuma jahadtunna jahadtu jahadna raja'a raja'a raja'u raja'at raja'ta raja'na raja'ta raja'tuma raja'tum raja'ti raja'tuma raja'tunna raja'tu raja'na. Semangat kita lagi. jadala jadala jadalu jadalat jadala jadalna jadalta jadaltuma jadaltum jadalti jadaltuma jadaltunna jadaltu jadalna. Azan af'ala 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 af'alu af'alat af'alata af'alna af'alta af'altuma af'altum af'alti af'altuma af'altunna af'altu af'alna. contohnya bahasanya akrama 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 akramu akramat akramata akramna akramta akramtuma akramtum akramti akramtuma akramtunna akramtu akramna. kemudian idhar berarti ada khala memasukkan minta Anda menulis dulu yang barusan wazan fa'ala kemudian fa'ala af'ala Tiga kali saja. ya mauzunnya saja untuk tulis Masuk ke sini satu ya masuknya ke wazan fa'ala satu ke fa'ala satu af'ala satu. Kalau tadi cuma bilisan, kalau yang ini pilih kita dengan tulisan. Oh, tapi pakai dom biasa. Ya, kalau salah. Ya kalau mau tulis kendenya seperti ya. Pakai langsung tasrifnya aja.
Gimana Ustaz? Mauzunnya? Iya maksudnya. Mauzunnya. Umpamanya karoma, Oh iya. Satu kemudian yang syaro, satu lagi akroma, umpamanya. tadi apa Ustaz? Fa'ala. Ya, pokoknya sulasi mazid biharfin. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala. Oh, fa'ala. Af'ala. Af'ala. Tapi maksudnya Ya, fa'ala.
Jadi setiap wazan. 3 wazan ya. Sama relax. Nggak ada orang. Sana kacau sana. Masih A1. Satu malah satu. Nah, iya terus nanti. Ini harus ada arifnya. Kalau Oh. fi'il madi ya, Semuanya gitu Ustaz ya? Itu kenapa Ustaz? menandakan itu fi'il Oh. bukan Iya, itu. Sampai nanya, ini harus ada ini tuh. Udah jawab, kan apa? Jawab sana. Saya jelasin berapa sebenarnya. Apa ada ke bawahnya? kalau bukan ya, intinya di fi'il madi itu ya akhir hurufnya saja. Dan kita lanjut ke wazan tafa'ala. Ya, sama saja. Yang keempat Ustaz. Sulasi mazid bi harfain. Tafa'ala. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alna. Tafa'alta, tafa'altu, wa tafa'altum. Tafa'alti, tafa'altum, wa tafa'altunna. Tafa'altu, tafa'alna. Contohnya Tanazzala, tanazzala, tanazzalu. Tanazzalat, tanazzalata, tanazzalna. Tanazzalta, tanazzaltu, wa tanazzaltum. Tanazzalti, tanazzaltuma, tanazzaltunna. Tanazzaltu, tanazzalna. Tamarrona. Tamarrona, tamarrona, tamarronu.
Pura-pura sakit. Infasolti
fasaltuma in fasaltunna in fasaltu in fasalna. Lagi dari qata'a menjadi In qata'a ya, in qata'a in qata'u in qata'at in qata'ata in qata'na in qata'ta in qata'tuma in qata'tun in qata'ti in qata'tuma in qata'tunna in qata'tu in qata'na. kalau infitor Infaqara infaqara infaqaru infaqarat infaqarata infaqarna infaqarta infaqartuma infaqartum infaqarti infaqartuma infaqartunna infaqartu infaqarna. satu lagi qalabat jadi In qalabat. qalaba yanqalaba inqalabu in qalabat in qalabata in qalabna in qalabta in qalabtuma in qalabtum in qalabti in qalabtuma in qalabtunna in qalabtu in qalabna. Rifaan if'alna If'alna if'alla if'allu if'allat if'allata if'alna if'alalna if'alalna hilang pasti karena sudah pecah. If'alna if'alla if'allu if'allat if'allata if'alalna if'alalta if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Nanti yang ini untuk ini juga untuk patokan ketika antum mentasrif fiil mudha'af. Jadi huruf akhirnya pecah di dhamir hunna, mulai dhamir hunna sampai selesai. Setelah pecah sampai dhamir nahnu pecah. Contohnya iswadda. Iswadda iswadda iswaddu iswaddat iswaddata iswaddana iswaddatta iswaddaltuma iswaddaltum iswaddalti iswaddaltuma iswaddaltunna iswaddaltu iswaddalna. Saya bergantian antum ibyadda. Ibyadda ibyadda ibyaddu ibyadat ibyadata ibyadalna ibyadatta ibyadatta ibyadatuma ibyadatum ibyadatum ibyadati ibyadatuma ibyadatum. Ribet saja. Ibradati ibradatuma ibradatunna. Ibyadda. Ya. Kayak jadi ro. Oh iya. Sabar. Ulang lagi saja. Tadi apa Ustaz? Ibyadda. Ibyadda ibyadda ibyaddu ibyadat ibyadata ibyadadna ibyadadata ibyadatumma ibyadatum ibyadati ibyadatuma ibyadatunna ibyadatu ibyadatna. Lanjut izraqa. Izraqa izraqa izraqu izraqat izraqa izraqat izraqata izraqaqana izraqaqata izraqaqatuma izraqaqana izraqaqatum izraqaqatum. Banyak amat pokoknya. Salah ya? Pokoknya. Koknya dua kan Seth? Dua. Izraqaqana. Enggak ada izraqaq karena satu, dua, cuman yang satunya sukun. Izraqaqana sukun ya?
hilang sudah ya. Oke ya. Izraqo, izraqot, izraqota, izraqona, izraqota, izraqotuma, izraqotum, izraqoti, izraqotuma, izraqotunna, izraqotu, izraqona. Habis gimana? Double itu ada ribet ya. Tahu terserah yang mana. Lebih pusing gimana? Pakai roda, coba masukin ke dalam. Roda, rodat, rodata, rodadna, rodada, rodatuma, rodadatum, rodadati, rodadatuma, rodadatunna, rodadatu, rodadadna. Summa rodadnahu asfala safilin. Nanya, huna mana lu di sini? Summa rodadnahu. Ini paling Ustaz. Nahnu. Summa rodadnahu asfala safilin. Rodadna, dhamir. Nah, Tengokkan istaf'ala. Istaf'ala, istaf'alu, istaf'alat, istaf'alata, istaf'alna, istaf'alta, istaf'altuma, istaf'altum, istaf'alti, istaf'altuma, istaf'altunna, istaf'altu, istaf'alna. Istaghfara, 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 istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna. Contohnya, istaham. istahamam, Oh, astagfirullah. Contoh dia yang contoh yang lainnya. Ista'mala, ista'mala, yes. Istamala, istamala, istamalu, Ista'malat, ista'malata, ista'malna, ista'malta, ista'maltuma, ista'maltum, istamalti, istamaltuma, istamaltunna, istamaltu, istamalna. Yang maknanya masih meminta nasihat. Istan soha, istan Istan soha, istan soha, istan sohu, istan sohat, istan sohada, istan sohna, Istan sohta, istan sohtuma, istan sohtum, istan sohti, istan sohtuma, istan sohtunna, istan Kita lanjut ke rubai. Fa'lala, 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 fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lala, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna.
waswasa waswasa waswasu waswasat waswasata waswasna waswasta waswastuma waswastum waswasti waswastuma waswastunna waswastu waswasna. Damdama damdama damdamu damdamat damdamata damdamna damdamta damdamtuma damdamtum damdamti damdamtuma damdamtunna damdamtu damdamna. Tafa'ala 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 tafa'alu tafa'alat tafa'alat tafa'alalna tafa'alalna tafa'alaltuma tafa'alaltum tafa'alalti tafa'alaltuma tafa'alaltumna tafa'alaltu tafa'alalna. Tadamdama tadamdama tadamdamun tadamdamas tadamdamata tadamdamna tadamdamta tadamdamtuma tadamdamtum tadamdamti tadamdamtuma tadamdamtunna tadamdamtu tadamdamna. Infa'lala infa'lala if'alala 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 if'alalu if'alalas if'alalata if'alalna if'alalta if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Ihran jangan ihran jama ihran jama ihran jamu ihran jamat ihran jamata ihran jamna ihran jamta ihran jamtuma ihran jamtum ihran jamti ihran jamtuma ihran jamtunna ihran jamtu ihran jamna. If'alalla 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 if'alalu if'alalta if'alaltuma if'alalat if'alalata if'alalna if'alalta if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Jadi tasdidnya berpindah di mulai dari meruna berpindah tasdid karena huruf alif harus sukun. Contohnya iksya'arra iksya'arra lanjut iksya'arra iksya'arra iksya'arru iksya'arrat iksya'arrata iksya'arna. Kalau ini bedanya huruf terakhir doang ya, karena double. Kalau yang wazannya kan triple. Iksya'arrata iksya'arratuma iksya'arratum iksya'arrati iksya'arratuma iksya'arratunna iksya'arratu iksya'arratna. Coba bergantian sendiri-sendiri. Dari siapa? Anda dulu. A'adda a'addu a'addat a'addata a'adadna. Nah yang ini karena tidak mungkin ada huruf
bawahnya 4, 5 malah. Jadinya a'dadta. Jadinya lainnya disebutkan a'dadta. A'dadta, a'dadatuma, a'dadatum, a'dadati, a'dadatuma, a'datunna, a'datu, a'dadna. Ini wazan apa? A'da. Wazannya 4 ya. wazannya apa? Ini masuk ke wazan mana? Oh, wazan af'al. Jadi antum lihat di hunna. Di hunna itu wazan aslinya af'alna. Kalau antum lihat aslinya nih, yang salimnya af'alna, sehingga di sini nggak bisa a'adadna, nggak bisa. Harus disukunkan, ngikutin yang salimnya a'adadna. Jadinya af'alna, a'adadna sama. A'adadta, a'adatum, a'adatum, a'adati, a'adatna, a'adatuna. Ahalla, ahalla. Ahalla, ahalla, ahallu, ahallat, ahallata, ahlalna, ahlalta, ahlaltuma, ahlaltum, ahlalti, ahlaltuma, ahlaltunna, ahlaltu, ahlalna. Aqarra. Wazan apa sih? Aku bingung. Apa nih? Aqarra. Nanti sama juga ista'anda namanya. Ista'anda, ista'anda, ista'andu, ista'andat. Lanjut sama-sama coba. Ista'anda, ista'anda, ista'andu, ista'andat, ista'andata, Ista'adadna, ista'adadna, ista'adattuma, ista'adattum, ista'adati, ista'adattuma, ista'adattunna, ista'adattu, ista'adadna. Yang ada Alhamdulillah. Tasrif lugawi fil madi selesai. Alhamdulillah. Semoga Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'adda, wazannya apa sih? Af'ala. Af'alna. Af'ala doa. Tapi dia doa. Jadi dia mungkin mana maksudnya? Oh, ada ini ya. Oh, dari ada itu. Ada yang untuk masuk ke af'ala, nama depan hamzah satu. Nama huruf Kan nama hurufnya sama. Hamzah. Oh, yang tadi. Af'ala itu nama satu. Ada. Hamzah. Ada nambah hamzah. Khassa. Yang nambah hamzah apa? Dalla. Mazid biharfin, yang ada lagi. Af'ala. Allah. Enak kalau antuk kan. Oke, saya. Kita belum doa tadi mana? Doa Ustaz halaman ini. Halaman 150 ya. 151. Kamu doa. Ini yang berapa ini ya? Ya. Doa. Ada kan? Ada Ada. Taruh yang lain.